Nanalwagan ang Philippine Coast Guard San Carlos Substation sa mga mananagat o mga residente sa kasikbit nga baybayon na nga lugar nga makikoordinar sa ilang buhatan kalabot sa lalaki nga giingong miambak gikan sa light ferry samtang naglawig paingon sa syudad sa Toledo. Sumala kang Ensign Dindin Flores padayon ang ilang search and rescue operation aron makitaan ang maong individual uban ang tabang sa bantay dagat. Padayon ng Coast Guard, bantay dagat, maritime, kag other agency pa naton nga mga LGU pag naton nga gapadayon pagpangita sa iya. Sugod sang pag insidente hangtod karon sige ra ta gihapon pangita sa iya ma'am, pero as of now wala pa gid siya gyapon naton nakita ma'am. Sa among side galaom kami nga makita pa siya, kag sa inyo man maglaom gyapon nga makita naton siya. Samtang nagpadayon ang operasyon, may padulong na usaba sa ilang buhatan ang mga pamilya sa biktima nga si JC Pataytay Ruben, 42 anyos, residente sa General Luna, Sagay City. Aron mangayo og update, di naglaom ang mga otoridad nga pinaagi sa padayon nga koordinasyon o paningkamot sa tanang responders. Dali rang makitaan ang maong lalaki. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dixin Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, The Music and News Authority.